for today's video guys. Ito guys, harutan tong dalawa guys. Baba lang baba. Yun, harutan guys. Yan o. Lahi kawawa si Yulo talaga. Dali siya matumba. Kasi malaki si Lala. Yan, kita mo ang ginagawa guys. Nakagat yung paa. Yan naman na ilalim si Yulo, kagat-kagat din. Pero laro lang nila to, kaya lang malaki na si Lala talaga. Kita mo sa likod ni Lala, oh. Umikot-ikot pa pag na ano siya, gumulong. Guys, oh. Baka nawalan. Sobrang liksi guys. Baka walang tubig. Ito kasi yung parang nang ano siya, mataas yung dugo niya na pagka-labrador. Kaya hyper siya guys. Pero mabait yan guys. Malambing. Hindi kita mo yung ginagawa niya guys. Oh. Yan, yan. Ito. Grabe guys. Oh. Minsan na nakibabaw si Yulo. Kasi may kagat na ano. Sasasaktan din sila, nangingiwi guys. Ewan guys. Yan. Hindi, wala talaga kalatita. Pagarutan na rin si Yulo kahit na ano. Hindi sila nakaibabaw yun guys. Lagi na ilalim yun. Ito mo si Lala guys. Oh. Sobrang liksi niyo guys. Kala mo lalaki guys. Grabe guys. Harot talaga niyan guys. Napakaharot guys. Oh. Papahinga na naman yan guys. Ah, ito na. Magod na naman guys. Sobrang kulit yan guys. Ayan na rin guys. Nasa ilalim na si Yulo guys. Sa ilalim ng upuan guys. Guys, so guys. Alam ako.